अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज हम कंप्यूटर का तीसरा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, नेटवर्क की बेसिक्स और नेटवर्क के मुतालिक जो भी आपके कोर्स के अंदर जो इन चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो इंशाल्लाह इस पूरे यूनिट में डिस्कस की जाएंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है उसकी थोड़ी वजाहत करेंगे, फिर नेटवर्क की साख्त के बारे में देखेंगे। फिर इसके अलावा आज की वीडियो में बात होगी कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत और उसकी अहमियत के ऊपर। और आखिर में हम देखेंगे क्लाइंट और सर्वर कॉन्सेप्ट क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर और क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट के बारे में इस वीडियो में आखिर में भी बात होगी। कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में अगर हम देखें तो आजकल हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर जगह पे ही कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंटरनेट के ज़रिए से कोई ईमेल भेज रहे हैं, कोई ईमेल वसूल कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन गेम खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं, अखबारात वगैरह पढ़ते हैं, इस सब के लिए हम इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन गेम्स में देखें, ये पिछले दिनों एक लूडो के नाम से गेम बड़ी फेमस रही है। उसमें आप मुख्तलिफ़ यूज़र्स मुख्तलिफ़ लोकेशन से आप गेम खेलते हैं। इसके अलावा एक वो बिलियर्ड की एक गेम बड़ी फेमस रही है पिछले दिनों। तो इन तमाम कामों के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क बनाने के लिए किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ मुंसलिक हो। और ये जो कनेक्टिविटी है ये एक तार के ज़रिए से भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है। तो एक कम्युनिकेशन मीडियम जिसे कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं, ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। मीडियम या चैनल यही ये जो आप कोई केबल यूज़ करते हैं या फिर आप वाईफाई वगैरह यूज़ करते हैं। फिर कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर देखें, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर सिस्टम्स और कुछ आलात का एक ग्रुप होता है। एक नेटवर्क जो है वो कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स और इसमें कुछ इसके अलावा कुछ दीगर आलात नेटवर्किंग के कुछ डिवाइसेस वगैरह भी साथ शामिल होती हैं। उसका एक ग्रुप होता है जो कि कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके अलावा एक नेटवर्क तमाम आलात को कम्युनिकेशन और शेयरिंग की सहूलत फराहम करता है। जितने भी आलात एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होते हैं ये सब को कम्युनिकेशन भी दे रहा होता है और शेयरिंग की सहूलत भी देता है। बहुत सारे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क जो हैं वो आपस में मिलके एक बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं जिसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। इंटरनेट जो है वो इसी की एक मिसाल है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक राउटर दरमियान में रखा हुआ है, उसके साथ वाईफाई के ज़रिए से एक मोबाइल भी कनेक्टेड है, एक लैपटॉप कनेक्टेड है, एक डेस्कटॉप कनेक्टेड है, फिर एक प्रिंटर कनेक्टेड है उसी राउटर के ज़रिए। और इसके अलावा दो उसके साथ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी अटैच हैं जो केबल के साथ या वायर्ड कम्युनिकेशन के दरमियान हो रही है। तो नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पेश आई हमें? कंप्यूटर नेटवर्क जो बनाने का मकसद है वो वसाइल को शेयर करना है। यानी आपके पास हमेशा से ये इशू होता है कि जो रिसोर्सेज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं और आप लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रह के उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसकी चाहते हैं। तो इसी के लिए, इसी मकसद के लिए फिर नेटवर्क बनाए गए। तो इसकी जो ज़रूरत होती है वो फाइल शेयरिंग के अंदर है, हार्डवेयर शेयरिंग के अंदर है, आप एप्लीकेशन शेयरिंग भी कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग भी नेटवर्क के ज़रिए से हो सकती है, फिर यूज़र कम्युनिकेशन है और महफूज करने की सलाहियत में भी इजाफ़ा हो जाता है। इन सब चीज़ों को बारी बारी देखते हैं। फ़ाइल शेयरिंग क्या है कि नेटवर्क फ़ाइल शेयरिंग में कंप्यूटर की मदद करता है। मिसाल के तौर पर आप बोर्ड की डेट शीट इंटरनेट की मदद से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह बोर्ड आपकी तस्वीर और दीगर मालूमात जो दाखिला के लिए इंटरनेट से हासिल कर सकता है, जो आप कंप्यूटर से अपलोड कर रहे होते हैं यूज़र एंड पे, वो बोर्ड वहाँ पे आपकी ये सारी मालूमात एक्सेस भी कर लेता है। ये आपकी जो इम्तिहानी बोर्ड जितने भी हैं, और ये सब काम आप किसी भी शहर में बैठकर कर सकते हैं। आपको बोर्ड ऑफिस आने की या जाने की ज़रूरत नहीं होती। हार्डवेयर शेयरिंग क्या है? कंप्यूटर यूज़र मुख्तलिफ़ आलात को भी शेयर कर सकता है। मिसाल के तौर पे स्कूल की जो कंप्यूटर लैब है उसमें एक प्रिंटर मौजूद होता है, लेकिन वो जितने भी लैब के अंदर कंप्यूटर्स हैं, जो 16 टर्मिनल्स इंक्लूडिंग मेन कंप्यूटर, ये जितने भी हैं वो सब पे शेयर होता है। वो एक ही प्रिंटर जो है वो जितने भी कंप्यूटर्स वहाँ पे मौजूद हैं सब के इस्तेमाल में आता है। इसके अलावा CD रोम और हार्ड डिस्क वगैरह भी शेयर हो सकती है। एप्लीकेशन शेयरिंग क्या है? एक एप्लीकेशन को भी नेटवर्क पर शेयर किया जा सकता है। इसी तरह एक एप्लीकेशन को एक ही वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप बैंक में देख लें कि बैंक मैनेजर, कैशियर और ATM कार्ड का जो सारिफ है वो नेटवर्क पर एक ही एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
پھر انٹرنیٹ کنیکشن شیئرنگ کیا ہے کہ گھروں میں، دفاتر میں اور اسکولوں میں ایک ہی انٹرنیٹ کنیکشن سے ایک سے زیادہ صارف اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے گھر میں ایک ڈی ایس ایل کنیکشن لگایا ہوا ہے تو آپ وائی فائی راؤٹر کے ذریعے سے آپ گھر میں جتنے بھی موبائل فونز ہیں، جتنے بھی لیپ ٹاپ کمپیوٹرز ہیں، ان سب پہ ایک ہی جو آپ کا انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ بھی نیٹ ورکنگ کی بدولت ہی ہے۔ پھر یوزر کمیونیکیشن کیا ہے کہ ایک کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے یوزر ای میل، نیوز کا گروپ اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے لوگ جو مختلف مقامات پر بیٹھے ہوں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ بھی انٹرنیٹ اور نیٹ ورک کی ہی مرہون منت ہے۔ پھر آپ کی سٹوریج کی کیپیسٹی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی محفوظ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس سے مراد ہے کہ جہاں تک کمپیوٹر میں ڈیٹا محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے کمپیوٹر کو کسی ایسے کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کرتے ہیں جس کی ڈیٹا محفوظ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو تو ہم اس کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کو ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کام میں جو کمپیوٹر ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے اسے ہم پھر سرور کہتے ہیں، اور جو ڈیٹا محفوظ کر رہا ہوتا ہے اسے ورک اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ سرور کمپیوٹر جو ہے وہ عموماً ہمارا ریسورسز میں وہ ریچ ہوتا ہے، اس کے پاس ریسورسز زیادہ ہوتی ہیں، اور جتنے بھی کلائنٹس ہیں یا ورک اسٹیشنز ہیں وہ پھر اس سے ریسورسز وغیرہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ایڈجسٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے یہی سرور اور کلائنٹ کمپیوٹرز ہے۔ سرور کمپیوٹر کیا ہے؟ سرور کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جو سروسز اور سہولیات فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ سرور کمپیوٹر ایک ہوتا ہے جو کہ اپنی سروسز جو ہے وہ کلائنٹ کی ضرورت پر پوری کرنے کے لیے فراہم کرتا ہے۔ ضروریات کی بنیاد پر ایک فائل سرور، ڈیٹا بیس سرور، پرنٹ سرور یا پھر ویب سرور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف سرور کی ایگزامپلز ہیں۔ فائل سرور آپ کو فائل شیئرنگ کی سہولت دیتا ہے۔ ڈیٹا بیس سرور کے اندر آپ ڈیٹا سٹور کر رہے ہوتے ہیں اپنا۔ پرنٹ سرور کے پاس آپ پرنٹر کی سہولیات وغیرہ اس سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ویب سرور جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کو ہوسٹ کرتا ہے، اور جتنے بھی کلائنٹس اس سے ایکسیس کرتے ہیں وہ پھر HTTP پروٹوکول کے ذریعے سے ان کو رسپانس دیتا ہے۔ جب ہم کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو سرور ہی سے ڈیٹا حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اپنی ای میل بھی دراصل کسی دوسرے سرور کمپیوٹر پہ ہی پڑی ہوتی ہے، جب ہم اپنا نام، پاسورڈ وغیرہ دے کے اپنے ای میل اکاؤنٹ کو کھولتے ہیں تو تصدیق کے بعد پھر سرور ہی ہمیں ای میل کی سروس فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ کلائنٹ کمپیوٹر کیا ہے کہ کلائنٹ کمپیوٹر ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ سرور سے سروسز لیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کی ریسورسز لمیٹڈ ہوتی ہیں، اسی لیے یہ سرور پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کلائنٹ جو ہے وہ ایپلیکیشن ایک ایسی ایپلیکیشن ہے جو کہ دوسری ایپلیکیشن جو کہ سرور کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہیں ان سے سروسز کی درخواست کرتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کلائنٹ جو ہے وہ ایک ایپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے، اور سرور جو ہے وہ ایک دوسری ایپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ کلائنٹ ایپلیکیشن جو سروسز کے لیے سرور پہ انحصار کرے گی وہ کلائنٹ ایپلیکیشن ہے، اور جس ایپلیکیشن میں سروسز کی سہولت زیادہ ہے وہ پھر سرور ایپلیکیشن ہے۔ مثال کے طور پر ای میل دیکھنے کے لیے ہم ویب براؤزر کو ہم کلائنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کلائنٹ ایپلیکیشن یوزر انٹرفیس کو استعمال کرتے ہوئے صارف کا نام اور پاسورڈ سرور کو فراہم کرتا ہے، جو کہ اس کے جواب میں اس کلائنٹ کو ای میل سروس فراہم کرتا ہے۔ عام طور پر کلائنٹ ایک ہارڈ ویئر ہی ہوتا ہے، جیسا کہ کمپیوٹر لیب میں لیپ ٹاپ ہے، جیسا کہ کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل فون وغیرہ ہے، لیکن بعض اوقات کلائنٹ ایک ویب سافٹ ویئر بھی ہو سکتا ہے، ایک سافٹ ویئر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلے ٹاپک کے ساتھ جلد انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔